de l'Ouganda, merci pour vos mots aimables et le soutien exprimé pour notre travail et l'accompagnement que nous sommes en droit d'attendre des États partis. Nous vous félicitons également et félicitons votre pays pour toutes les mesures dont nous venons d'être informés, et celles qui sont en cours, celles qui sont déjà adoptées ou mises en œuvre pour le renforcement de la jouissance des droits de l'homme par les populations ougandaises. Nous attendons avec beaucoup d'impatience le rapport prochain, surtout que, comme vous l'avez annoncé, il va comporter une partie relative aux mesures qui doivent donner effet aux dispositions du protocole de Maputo. Nous savons, Madame l'ambassadrice, que votre pays, comme beaucoup de pays, rencontre des défis sur le plan de la sécurité, mais votre pays en particulier rencontre aussi des défis dans l'accueil des réfugiés et dans leur intégration économique au niveau de votre pays. Nous attendons également, comme vous l'avez annoncé, un rapport, dans le rapport périodique qui va nous être présenté, ou dans tout autre rapport, d'être informé par rapport à tout ce qui peut effectivement nous donner la vérité, votre vérité, la vérité de votre pays sur les allégations qui se rapportent à la violation des droits de l'homme par l'Ouganda dans certains domaines. Merci encore une fois, Madame la représentante, bienvenue. Nous allons continuer toujours avec le point 3 en donnant la parole au Centre des droits de l'homme et de la réhabilitation, Center for Human Rights and Rehabilitation. Your Excellency, Chairperson, Honorable Commissioners, State Delegates, representatives from the human rights institutions, esteemed fellow civil society organizations, ladies and gentlemen. On behalf of Center for Human Rights and Rehabilitation and its partners, Center for Development of People and the Human Rights Defenders Coalition, I would like to thank you for granting us this opportunity to address the 63rd session of the African Commission on Human and People's Rights on the situation of human rights in Malawi. It is always a great pleasure to appear and address the Honorable Commission, which to us is a success story, and I salute the founders, the fathers and mothers of the African Commission and all the commissioners present and before for the invariable service they have rendered to the African continent. To begin with, Madam Chairperson, ladies and gentlemen, allow me to express our heartfelt gratitude for the presence of our government at this important session. The fact that our government is here with us is a demonstration beyond measure that the government of Malawi is committed to this honorable commission, which is our golden hub in advancing humanity and justice in our beloved continent. Beyond this, the state in recent years has passed a number of progressive laws and policies for the protection and promotion of human rights for the people of our nation. To mention a few, there are a number of laws, including gender-related laws, and trafficking-related laws, marriage-related laws, access to information, and the human rights action plan. This is progress, Madam Chairperson. It is to our hope
and we appeal that our government should continue and remain true to these sacred obligations that they are passing. Madam Chairperson, after saying that, allow me to borrow the wise words said during the opening of the 61st session of the African Commission by the current president of the Gambian Republic. He said, and I quote, "Passing laws and signing human rights treaties is not an end in itself, but the means. The end lies in the implementation and developing necessary institutions, policies and programs for advancing justice and humanity, which is the very essence the Commission and the government were formed for." Why am I quoting this, Madam Chairperson? I want to stress that much as my government has made a lot of progress in setting up policies and instruments and institutions, we therefore appeal to our government that they must ensure that these laws and policies, institutions established, are operational and properly funded. For instance, we have the Legal Aid Bureau, which is understaffed and underfunded. We have progressive gender-related laws, but we're still dealing and grappling with the gender issues. The Human Rights Action Plan was drafted, but to date, it has not been operationalized, and it was done in 2016. We have an anti-corruption bureau, but corruption is still an issue. We have the Access to Information Act, which was passed in 2016, but it is not yet operational. All these laws are fundamental in advancing our rights. The Anti-Corruption Bureau, as we speak, is still being questioned on issues of independence. We urge the Commission to continue encouraging the government of Malawi to continue the good measures it has initiated in safeguarding the fundamental rights and freedom by walking the talk through the implementation. Further to this, Madam Chairperson, Honorable Commissioners, ladies and gentlemen, allow me to make the following submissions which our government needs to consider seriously. 1. Corruption and abuse of public resources in Malawi has reached historical and worrisome levels in our beloved countries, and every day our media reported are greeted with sad and serious organized corruption issues. We believe that corruption is a human rights issue, and most of the issues that we talk about human rights cannot be implemented, especially civil, social, and cultural rights, if we do not have resources. So it is our belief that if corruption can be uprooted, the implementation of the rights outlined and stipulated in the African Charter will be easier. Madam Chairperson, next year we'll be having elections in Malawi, and we have started seeing electoral violences. And this is an error warning that we have to consider seriously, and we would like to report that the next year's election is going to be very competitive. So having political leaders speaking in public rallies and encouraging hate speech is something that has to be encouraged, because it can encourage violence. Madam Chairperson, we commend Malawi government and all stakeholders for the great job they have done in the fight against attacks and killings of people with albinism. We have made a lot of progress. We have reduced the incidences and cases, but we also advise the government to make sure that the cases that are pending in the courts of Malawi, they must be addressed. We commend our government and all stakeholders for all the great job that they have done, also in ensuring that all stakeholders come together in the drafting and consolidation of the human rights reports presented before this office. The Human Rights Unit of the Republic of Malawi that is established is working wonders and really helping us to work together. But we need to remind this honorable House to say there are a lot of pending issues. Concluez, s'il vous plaît. Thank you very much. Let me conclude.
In conclusion, Madam Chairperson, I'll be doing disservice to us if I do not talking about the shrinking space of civil society in the country. Of recent, we have had a number of cases, attacks and threats towards the civic leaders, which are actually in the forefront fighting corruption, and we would like to encourage this commission to make sure that they remind Malawian government on its obligations. Finally, we would like to appeal to this honorable commission that Malawi government should reform its anti-corruption laws so that there is true independence of the commission. Malawi government should urgently bring to book all those implicated in corrupt practices. Malawi government should investigate all the threats against human rights defenders now and before. Malawi government should ensure the operationalization of the Independence Police Complaints Commission, which is in the new act. Merci. Je crois que ce qui est important de relever, c'est de voir que cet espace peut être également un espace convivial et objectif, où les ONG reconnaissent les efforts et les bonnes pratiques des États. Je pense que c'est toujours important pour ensuite voir effectivement les défis qui doivent être relevés ensemble, le gouvernement et la société civile, et également la formulation de recommandations comme c'est le cas. Merci. Nous avons à ce stade deux demandes de la part des distingués délégats d'État. Le Burkina Faso, vous êtes là, 7 minutes s'il vous plaît. Merci. Madame la Présidente, honorables membres de la Commission, distingués membres des délégations nationales, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales des droits humains, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de défense des droits humains, ma délégation voudrait saluer la tenue, la 63e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et féliciter Madame la Présidente pour la parfaite conduite des travaux de la présente session. Je voudrais également traduire la gratitude de mon pays au gouvernement et au peuple gambien pour l'accueil et l'hospitalité réservée à ma délégation. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, la célébration des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme m'offre l'opportunité de souhaiter un joyeux anniversaire à tous les acteurs engagés dans la promotion et la protection des droits humains dans le monde et sur le continent africain en particulier. Le Burkina Faso note avec satisfaction les progrès continus enregistrés en matière de droits humains en Afrique. Toutefois, il demeure préoccupé par la persistance des conflits, l'émergence de tragiques crises sociopolitiques dans de nombreux pays, le drame de l'immigration qui sont à l'origine de violations massives et graves des droits humains. Les défis sécuritaires, avec la montée de l'extrémisme violent et des actes de terrorisme, constituent une autre préoccupation majeure. Le Burkina Faso, pour avoir été régulièrement la cible d'actes terroristes depuis 2015, mesure leurs conséquences sur l'effectivité des droits humains. C'est l'occasion pour ma délégation de réitérer la reconnaissance du peuple burkinabé à tous ceux qui soutiennent et accompagnent notre pays dans sa lutte contre ce fléau. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, convaincus que la meilleure garantie du respect des droits humains demeure leur appropriation par toutes les couches socio-professionnelles de la population, le gouvernement burkinabé poursuit ses efforts dans plusieurs domaines, notamment l'éducation aux droits humains, au civisme et à la paix, à travers l'introduction de modules dans les différents ordres d'enseignement et dans les écoles de formation du personnel d'application des lois, ainsi que l'implémentation de l'approche basée sur les droits humains. En vue de renforcer le cadre juridique de promotion et de protection des droits humains, de nouveaux textes législatifs ont été adoptés au cours de l'année 2018. Au nombre de ces textes, je citerai spécialement le nouveau code pénal qui comporte les innovations majeures suivantes. L'abolition de la peine de mort, la prise en compte de nouvelles infractions telles que les disparitions forcées, les violences faites aux femmes et aux filles. L'indépendance de la justice a été renforcée à travers la révision constitutionnelle intervenue en 2015 et se consolide progressivement. En effet, le Conseil supérieur de la magistrature n'est plus présidé par le chef de l'État, mais plutôt par le premier président de la Cour de cassation. De même,
la saisine du Conseil constitutionnel en matière de constitutionnalité des lois a été ouverte à tout citoyen, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité. Par ailleurs, le gouvernement a adopté le 11 avril 2018 la politique sectorielle justice et droits humains, dont la vision à l'horizon 2027 est de disposer d'une justice crédible, accessible à tous et respectueuse des règles d'un État de droit, qui garantit aux femmes et aux hommes l'effectivité de leurs droits pour une nation pacifique et solidaire. L'impact attendu de la mise en œuvre de cette politique est que les populations dans leur diversité aient une meilleure satisfaction des services rendus par la justice et la protection de leurs droits. Madame la Présidente, le Burkina Faso peut se réjouir de la situation des défenseurs des droits humains sur son territoire. En témoigne l'existence d'un cadre juridique spécifique leur permettant de mener librement leurs activités de promotion et de défense des droits humains. Par ailleurs, il se réjouit de l'amélioration continue de l'exercice des libertés par les populations de sa juridiction. À titre illustratif, en matière de liberté de presse, le Burkina Faso occupe le premier rang en Afrique francophone depuis 2015, selon le classement mondial de la liberté de presse de Reporters sans frontières. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le cadre institutionnel de promotion et de protection des droits humains a été renforcé à travers l'opérationnalisation de la Commission nationale des droits humains instituée par la loi du 24 mars 2016. En rappel, les innovations majeures qui renforcent l'efficacité et l'indépendance de la dite commission sont entre autres la réaffirmation de l'autonomie administrative, financière et l'indépendance d'action par rapport aux autres institutions de l'État, la permanence des membres de la commission durant leur mandat et la limitation de leur nombre à 11, la prise en compte du genre tant dans la composition de la commission que du bureau, la reconnaissance de pouvoirs étendus en matière de droits humains et en particulier un droit d'accès sans restriction aux lieux de détention et de privation de liberté, la déconcentration des services de la Commission sur l'ensemble du territoire national à travers des délégations régionales. Le président et les autres membres de la dite commission qui ont prêté serment le 26 mars 2018 ont été officiellement installés le 24 juillet 2018. Par ailleurs, des mesures sont en cours pour doter l'institution d'un budget autonome pour l'exercice 2019 afin de lui permettre d'exercer pleinement son mandat. Madame la Présidente, dans le cadre de sa coopération avec les mécanismes internationaux des droits humains, le Burkina Faso s'est soumis au 3e cycle de l'examen périodique universel le 7 mai 2018. Le rapport final de cet examen a été adopté le 20 septembre dernier par le Conseil des droits de l'homme. Au total, 204 recommandations ont été formulées par les pairs, dont 184 ont été acceptées. Je saisis cette occasion pour annoncer la récente élection du Burkina Faso comme membre du Conseil des droits de l'homme pour la période 2019-2022. Madame la Présidente, je ne saurais terminer mon propos sans rappeler qu'aucun développement durable ne peut être envisagé sans le respect des droits humains. Le Burkina Faso demeure convaincu que la Commission africaine des droits de l'homme est la tribune appropriée pour discuter de la situation des droits humains et le lieu privilégié de notre introspection en ce qui concerne les défis dans le domaine des droits humains. Il est donc de notre responsabilité commune, de la responsabilité commune des États partis à la charte de l'aider à assumer pleinement son rôle de promotion et de protection des droits humains, non seulement à travers des propositions concrètes, mais aussi et surtout une coopération dynamique avec la Commission. Le Burkina Faso, pour sa part, réaffirme son entière disponibilité à œuvrer sans relâche aux côtés de la Commission pour la promotion et la protection de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels sur notre continent. Je vous remercie. Merci, distingué délégué, pour le soutien affirmé au travail de la Commission africaine. Vos préoccupations relativement aux défis sécuritaires, à la crise migratoire, rejoignent celles que nous avons exprimées ici même lors de l'ouverture des travaux de cette session. Nous vous félicitons pour toutes les mesures, les programmes, les plans, les réformes dont vous venez de nous informer et qui ont pour objectif de renforcer le cadre juridique et les droits de l'homme dans votre pays. En particulier, nous accueillons avec beaucoup de satisfaction
la révision de la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Ça a été longtemps une des recommandations que nous formulons aux États. Également pour tout ce qui est relatif à la justice, l'accès au service public de la justice pour tous, la loi de protection pour les défenseurs des droits de l'homme. Je crois que vous avez été le premier pays à avoir adopté une telle loi et vous avez fait des émules, Côte d'Ivoire, Mali. Nous espérons que d'autres pays vont vous emboîter le pas. Mais nous recevons quand même des allégations concernant la restriction de la liberté de réunion, la liberté de manifestation, et nous comptons sur la vision et la volonté de votre gouvernement, effectivement, de faire des droits de l'homme quelque chose de partagé et de profondément protégé. Merci, Monsieur le délégué. Nous allons à présent donner la parole à l'estimée délégation du Soudan. السيد الرئيسة، السيدات والسادة المفوضون الأجلاء، أصحاب السعادة أعضاء الوفود، السيدات والسادة، يسعدني أن أخاطبكم اليوم أصالة عن نفسي ونيابة عن وفد بلادي المشارك في أعمال الدورة 63 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان. ويطيب لي أن أزكي الشكر لجمهورية غامبيا حكومة وشعبا لما عودتنا به من حسن استضافة وكرم فياض وجهد مقدر لتيسير أعمال هذه اللجنة. السيدة الرئيسة، ظل السودان ومنذ مصادقته على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب سيدتي الرئيسة، ظل السودان ومنذ مصادقته على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب يولي الحرص والاهتمام اللازمين لتنزيل نص وروح الميثاق على أرض الواقع عبر التشريعات والسياسات والممارسات العملية. ويطيب لي هنا أن أقدم للجنة آخر التطورات في هذا الشأن. أولاً، فيما يتعلق بالانضمام إلى المواثيق الدولية والإقليمية، فإن السودان عضو في غالبية المواثيق الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. وفي سبتمبر من هذا العام أصدر السيد رئيس الجمهورية مراسيم جمهورية بالمصادقة على عدد من الاتفاقيات، وهي اتفاقية مكافحة التمييز في التعليم، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. كذلك المصادقة على الانضمام لبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية والذخيرة والإتجار فيها بصورة غير مشروعة. ثانياً، وفي الإطار الدستوري، فإنه في مايو 2017 تم إجراء تعديلات إضافية على الدستور الانتقالي شملت أجزاء كبيرة من وثيقة الحقوق تعزيزاً وزيادة في مساحة الحقوق والحريات المضمنة فيها، وذلك مراعاة للصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وقد شملت تلك التعديلات الأحكام المتعلقة بالزواج ورعاية الأسرة، والحق في الحياة، والحق في الحرية، والحق في المساواة، والحرمة من الرق والسخرة، وحرمة الخصوصية. وفي مجال الحريات شملت التعديلات حرية الاعتقاد والعبادة، وحرية التعبير والإعلام، والتجمع السلمي والتنظيم. وتقدر الإشارة إلى أنه قد تم تشكيل آلية وطنية لصياغة الدستور الدائم للبلاد، والتي روعي فيها تمثيل كافة ألوان الطيف بالمجتمع من برلمانيين وقضاة ومهنيين وأكاديميين وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني. ثالثاً، في مجال التشريعات الوطنية، فإن عملية المراجعة والإصلاح القانوني بدأت منذ انطلاق برنامج إصلاح الدولة في العام 2015 بغرض موائمتها مع الالتزامات الدولية ولمزيد من تعزيز وحماية لحقوق الإنسان في السودان. وتشمل عملية المراجعة والإصلاح أكثر من 60 قانوناً
منها قانون الصحافة، قانون الأمن الوطني، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون النظام العام، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون الجنائي، بما في ذلك تضمينه أحكاماً لتجريم وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى FGM والمعاقبة عليه، وتعديل المادة 152 المتعلقة بالزي. وتم إعداد مشروع قانون آخر يحظر ويجرم التمييز والكراهية الدينية والعنصرية، وكل هذه المشاريع تسير الآن في المراحل التشريعية بالبلاد. السيد الرئيسة، في سبيل إحلال السلام في ربوع بلادي، دعت حكومة بلادي إلى حوار وطني شامل وجاد اشتركت فيه جميع القوى السياسية والمجموعات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني وفئات المجتمع من الأوساط الأكاديمية ومجموعات النساء والشباب وغيرها كمشاركين أصيلين في الحوار الوطني دون عزل أو استثناء لأحد، إذ شارك في الحوار 89 حزباً سياسياً و36 حركة مسلحة، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والشخصيات القومية. وجرى الحوار على أساس الشفافية والانفتاح في اتخاذ القرارات المصيرية وتحقيق السلام العادل الشامل وإقامة الحكم على المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات، والعلاقة الفيدرالية بين المركز والولايات، وتعزيز إجراءات بناء الثقة المطلوبة من كل الأطراف. وقد اكتمل الحوار وأعلن عن مخرجاته التي جاءت في 1080 توصية في شتى المجالات التي تهم الوطن والمواطن، نال منها مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة نصيباً وافراً. وقد بلغ إنفاذ مخرجات الحوار الوطني حتى الآن 86.5%. رابعاً، في الإطار المؤسسي، فإن حكومة بلادي تهتم بدعم المؤسسات المستقلة التي تقوم على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كالمحكمة الدستورية التي تعد حارسة وحامية للدستور وتختص بحماية حقوق الإنسان، وقد أرسد مبادئ وأحكاماً تعتبر نهائية وملزمة لأجهزة الدولة. كما تم تعيين رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان، وتم تخصيص الموارد المالية والبشرية لها للقيام بدورها كمؤسسة رقابة وطنية مستقلة ضمن اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور والقانون. وتم توسيع مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور بفتح مكاتب إضافية في 4 من ولايات دارفور ال5، وزيادة عدد وكلاء النيابة. وقد انتظم عمل النيابة العامة بعد أن تم فصلها عن وزارة العدل كمؤسسة مستقلة مهنياً وإدارياً ومالياً. السيد الرئيسة، لقد شهدت ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق استقراراً ملحوظاً واختفاء تاماً لمظاهر النزاع المسلح بفضل الجهود التي تبذلها الدولة في إحلال السلام ووقف العدائيات، وبفضل العفو العام عن حاملي السلاح ورغبة الغالبية العظمى من حملة السلاح في السلم والحوار، اقتناعاً منهم بعدم جدوى الحرب وجدية الحكومة في استمرار الحوار والمفاوضات. وعلى إثر ذلك قامت حكومة بلادي بحملات كبرى وبضوابط صارمة لجمع السلاح من أيدي الأفراد والجماعات المسلحة، بالإضافة لمواصلة عمل المفوضيات والآليات المتخصصة التي أنشئت في أعقاب اكتمال إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، لا سيما مفوضية الأراضي ومفوضية الحقيقة والمصالحة، وتوجيه كل الجهود نحو التنمية وإعادة التأهيل للمناطق المتأثرة بالنزاع بغية استدامة السلام والأمن. وتلتزم حكومة بلادي
التزاما كاملا بإعلان وقف إطلاق النار الأحادي الجانب في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والذي ظلت تجدده كل 6 أشهر آخرها بتاريخ 15 يوليو 2018. وبذلت حكومة بلادي جهودا كبرى في فتح الممرات الإنسانية لوصول المساعدات للمتأثرين بالنزاعات بالتعاون مع الشركاء وذوي الشأن، وتأمين سبل العودة الطوعية للنازحين داخلياً الذين تناقص عددهم بشكل ملحوظ، كما شهد بذلك التقرير المشترك لمفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة الصادر في يونيو 2018. وفيما يتعلق باللاجئين وملتمسي اللجوء، يستقبل السودان بصورة يومية أعداداً متزايدة من طالبي اللجوء من دول الإقليم والجوار، مضافاً لمئات الآلاف من اللاجئين المتواجدين أصلاً بالبلاد، حيث فاق عددهم 2 مليون لاجئ، مما شكل عبئاً إضافياً على إمكانياته المحدودة في ظل عدم تقديم المجتمع الدولي المساعدات الكافية. وفي مجال مكافحة الإتجار بالبشر، يبذل السودان جهوداً مضنية من خلال آلياته الوطنية المختصة بمحاربة الإتجار بالبشر ومكافحة الجريمة المنظمة والوطنية والعابرة للحدود. وقد جاء قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2014 مؤكداً لدور السودان في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وقد شهدت المحاكم السودانية تطبيقاً فعلياً لهذا القانون، وأصدرت العديد من الأحكام الرادعة في مواجهة مرتكبي هذه الجريمة. سيد الرئيسة، يلتزم السودان بتعاونه يلتزم السودان بتعاونه مع آليات حقوق الإنسان الدولية ومع الإجراءات الخاصة لحاملي الولايات. فقد استقبلت البلاد في فبراير 2018 السيدة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في مناطق النزاعات، كما استقبلت البلاد السيدة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للأطفال في النزاعات المسلحة، واستقبلت الخبير المستقل المعني بتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان. وقدمت حكومة السودان للآليات المذكورة كل ما يلزم من تعاون ومساعدة للقيام بمهامها، كما يتعاون السودان مع بعثة اليوناميد التي تعمل في ولايات دارفور. وفي هذا الإطار تم التوصل للصياغة النهائية لخطة عمل بين جمهورية السودان والأمم المتحدة لحماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، وأدى تنفيذ السودان لهذه الخطة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة. لقد تجاوز سيدة الرئيسة اهتمام السودان بإحلال السلام وتعزيز الاستقرار تجاوز حدوده الجغرافية، إذ لا يفوتنا الإشارة إلى الدور الهام الذي لعبته حكومة السودان في استضافة المفاوضات بين حكومة جنوب السودان والحركات المعارضة لها تحت رعاية الإيجاد، واطلاعه بدور الوسيط في توقيع الاتفاقية في أغسطس 2018، الأمر الذي يدع حدا للاقتتال واللجوء والنزوح وينعكس إيجاباً في تعزيز حقوق الإنسان بالإقليم. سيدة الرئيسة، على الصعيد الاقتصادي فإن حكومة بلادي مستمرة في المعالجات لتخفيض نسبة الفقر وتقليل آثاره السالبة، وذلك من خلال رصد مبالغ مقدرة في ميزانية العام 2018، بالإضافة إلى التدخلات الأخرى التي تقوم بها الحكومة والتي أصبحت جزء من النظام المؤسسي للدولة، إذ تقدم الدولة الدعم المباشر بالتحويلات المالية المباشرة من الميزانية العامة وميزانية الولايات وديوان الزكاة، والعدد الكلي الذي تمت تغطيته كان في حدود 1,000,000 أسرة، بالإضافة إلى توجيه 60% من الإيرادات للفقراء والدعم عبر التأمين الصحي بجملة مشتركين تبلغ 12.1 مليون مشترك، وإنفاذ العديد من المشروعات، منها المشروع القومي لتنمية المرأة الريفية ومشروعات القرض الحسن للمعاشيين وتشجيع التمويل الأصغر من المصارف
ويجري الآن إعداد استراتيجية كلية لخفض الفقر. ختاما سيدتي، أتمنى كل التوفيق والسداد لأعمال هذه الدورة، والتي نأمل أن تتناول بعمق وفعالية قضايا حقوق الإنسان في قارتنا العزيزة، وأن نخلص منها إلى مخرجات تسهم بشكل فاعل في مجابهة التحديات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان التي تشهدها القارة الإفريقية اليوم. وشكرا. Merci, distingué délégué du Soudan. Nous attendons la soumission de votre prochain rapport périodique combiné pour que nous puissions examiner toutes ces mesures, en tirer également les bonnes pratiques et en faire bénéficier d'autres pays. Nous accueillons avec satisfaction toutes les mesures et les dispositions que votre pays est en train de prendre pour justement accueillir, accompagner et renforcer la réconciliation entre les belligérants du Sud-Soudan, toutes les mesures également qui sont prises pour dans le cadre du renforcement de la paix et de la sécurité et par le dialogue, la réconciliation, comme vous l'avez dit. Et nous sommes très attentifs et nous attendons avec beaucoup d'impatience de voir comment vous avez conduit et comment vous êtes en train de conduire l'harmonisation du cadre juridique interne avec les conventions régionales et internationales régulièrement ratifiées. Nous accueillons également avec satisfaction la ratification par le Soudan de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Ceci dit, nous avons des préoccupations par rapport au Soudan parce que nous recevons continuellement des rapports qui font état d'allégations des violations des droits de l'homme, en particulier dans le domaine de la liberté d'expression, de la liberté de presse, de l'espace également qui doit être réservé aux organisations de la société civile. Sur les droits des femmes, nous avons également un certain nombre de préoccupations. Nous pensons que toutes ces préoccupations ne seront relevées que lorsque nous aurons effectivement devant nous un rapport périodique assez exhaustif de l'ensemble des mesures qui sont en train d'être initiées, adoptées et mises en œuvre par le gouvernement du Soudan. Je vous remercie. Le Kenya, je vois la pancarte du Kenya. Vous avez la parole. Madam Chair, Commissioners, all protocols observed. My name is Charles Owino. I'm an Assistant Inspector General in the Office of the Inspector General of Kenya Police. Kenya is taking the floor to exercise the right of reply to the allegations raised by the Independent Medical Unit, IMLU, yesterday on extrajudicial killings. Kenya is a country founded on democratic values, and its government, like that of any other civilized country, does not have a policy that condone or sanction extrajudicial killings on innocent citizens. Arbitrary detentions or the enforced disappearance of its people carried out by police officers or any other person in acting in public or personal capacity. As earlier read in our statement, human beings are inviolable and no one is to be arbitrarily denied the right to life. For those who might not be aware, attacks and threats by terrorists and other radicalized and armed gangsters are real. Kenya has on numerous occasions experienced deadly attacks, leading to loss of lives and thousands of innocent people, as well as destruction of properties. Today, thousands of survivors of those attacks are struggling with disabilities, and the families of the deceased have no livelihood. Kenya is constantly under the threat of terrorists and other organized radicalized groups
who have been exploiting the volatile situation and instability in our neighboring country, Somalia. It is not lost that similar attacks and threats by ISIS and Boko Haram are also killing and maiming innocent people in Sahel, Mali, Maghreb, and the Lake Chad Basin countries. Forced with these threats, security forces have been steadily in protecting the rights of innocent citizens and in the process paying dearly with their lives. It is a reality that Kenya has experienced rampant killings of police officers by organized criminals and terrorists, who by no means are heavily armed. Every year, an average of 70 to 100 police officers are killed on the line of duty. Police officers are human beings and have families with rights. However, unsurprisingly, none of the many human rights defenders, including the IMLU, Independent Medical Legal Unit, which is in this room, have ever condemned the killing of security officers. In those cases where security officers are found to have misused their firearms or used excessive force in quelling unlawful demonstrations, the government has put in place measures to manage the complaints, facilitate investigations, and prosecute those found culpable. The Independent Police Oversight Authority, IPOA, which is a civilian oversight investigates complaints against police officers and recommend prosecutions to the Director of Public Prosecutions where sufficient evidence have been established. This was found after the promulgation of the Constitution 2010, facilitated the establishment of a civilian oversight authority. Those found guilty are convicted or face heavy penalties. An example of police officers convicted include the case of a 15-year-old girl, Kwekwe Mwandanzanza, criminal case number 41 of 2014. A chief inspector of police and a constable were sentenced to 7 years imprisonment in February 2016 after investigations were carried out by IPOA and DPP passed the prosecution. Police constable Titus Katitu was sentenced to 15 years for shooting Kenneth Kimani to death in Githurai in April 2018, criminal case number 78 of 2014. The Monsoon case, criminal case number 34 of 2018, 3 officers have been charged with murder. Other mechanisms include Witness Protection Agency that protects witnesses. The National Coroner Service Act has been passed and shall provide a legal framework for reporting, investigation, and documentation of unnatural deaths in Kenya. The National Police Service Act provides comprehensive guidelines to ensure that the law enforcement officers conform to international standards in the use of firearms. A police officer shall always attempt to use non-violent means first before employment of any violent means in an effective or without promise of achieving intended result. Further, all law enforcement officers are trained on the respect of human rights that enable fair, just, humane treatment of the public as per the provision of Article 244C and D of the Kenyan Constitution. With regard to the issue of the death of lawyer Willie Kimani, comprehensive investigations were conducted. 4 police officers from Administration Police are now being prosecuted in court. Initial evidence indicated that the bone of contention was a personal matter between the lawyer and the Administration Police officer. The officer had earlier been charged for assaulting a motorcycle rider. Lawyer Kimani appeared for the motorcycle rider, thus triggering the enmity. In order to promote trust and confidence between the public and the security enforcement agencies, the government has adopted a new leaving policy of police officers with effect from 1st December 2018, where all officers will be moved from living in excluded camps and police lines to live in community premises. This will promote integration with members of the public. Finally, I would like to tell you that I'm a living example of an incident when there was demonstration over the death of Willie Kimani. I personally came out of my office to receive the petition by human rights defenders. And unfortunately, they roughed me up and threw all sorts of water and blood in my police uniform that caused a lot of rage amongst members of the public and the government at large. Thank you. Merci, distingué délégué du Kenya. Je crois que nous sommes tous d'accord que les forces de police et les forces armées doivent assurer, garantir la protection
des populations et de leurs biens contre les attaques terroristes. Et nous notons que dans le cas du Kenya, les forces de l'ordre, les éléments des forces de l'ordre et de sécurité sont poursuivis devant les tribunaux pour les agissements et les violations des droits humains. Donc nous pensons qu'effectivement, il faut assurer cet équilibre et ne pas donner carte blanche aux agents de la sécurité au motif qu'ils luttent contre le terrorisme.